আপনাকে আরেকটা জিনিস দেয়, যেমন আমি গুগলে আমি ইয়েতে গেলাম, अगर तुम्हारा प्रोफेशन तुम्हारी ताकत है तब मेरी ताकत है कैमरा तुम्हारे बाथरूम में लगाया जो जवान और बुजुर्गों में फर्क करता है কারণ আমি क्या देखना पड़ा तुम्हारे প্যারিসে গেলে ধরেন আমার আছে কিন্তু যখন আমি হলো হাঁটবো না তখন হাঁটার সিস্টেম